Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Sekarang saya akan melilit sebuah spool ya sob. Ini spool motor GL Neotech ya. Ini spool Neotech ya. Ini kan bukan full web ya sob, tapi yang punya maunya ini dibikin full web ya. Oke, sekarang saya akan buatkan video tutorial ya, cara merubah spool GL Neotech untuk dijadikan spool full web ya sob. Kelebihan full web itu kayak mirip seperti Tiger ya sob, jadi pengisiannya itu bisa cepat ya, kalau kita mengandalkan lampu dari aki ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk, mantap. Nah, ini aslinya kan sob, ini bukan full web ya. Ini GL Neotech ya, tapi yang punya ini maunya dibikin full web sob. Tapi misalnya kalau kalian ya mau belajar lilit spool ya, kalau kalian ingin ini standar ya, kalian ikuti aja ya polanya, pola lilitannya atau pola gulungannya ya sob. Ukurannya berapa mili ya, kalian ukur sendiri atau bisa kalian bawa ya ke toko penjualnya aja ya, bisa ya, karena di sana biasanya ada ukurannya mikrometer untuk mengukur ketebalan atau besar kecilnya ukuran kawat ini ya sob. Kalian bawa aja ya ke toko. Dan misalnya kalau kalian ingin merubah juga ke full web, ini juga bisa ya sob. Itu lebih simpel ya kalau melilit full web ya sob, karena hanya ada dua ujung kabel ya kalau full web ya sob, dan semuanya enggak ke ground ya. Itu semuanya masuk ke kiprok ya, enggak ada ground sama sekali ya kalau di spool full web ya sob. Oke, sekarang kita bongkar aja ini ya semuanya. Ini akan dirubah menjadi spool full web ya sob. Ini kan GL Neotech ya, akan kita rubah, akan kita samakan dengan spool Mega Pro ya sob, yang full web ya sob. Oke, kita lanjut aja ya. Kita bongkar dulu ini semua lilitannya langsung aja. Kalau sudah selesai dibongkar, kita gulung ya dengan cara gulungan full web ya sob. Sekarang kita bongkar dulu ya sob. Ini kabelnya. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is. Oke, sekarang sob kita coba gulung ya. Kita gulung ulang. Ini sudah terlepas ya semuanya ya sob, kabel bekasnya ya. Oke, kita lilitkan aja ya. Pertama-tama kita lilitkan di sebelah sini ya. Arah gulungan yang pertama itu gak harus ke depan, gak harus ke belakang ya. Kita bebas aja ya, mau
awal gulungannya itu mau arah lilitannya ke depan, nah seperti ini bisa, mau arah ke belakang seperti ini bisa ya sob. Cuman kalau nanti arah lilitannya ke depan, nah seperti ini ya. Nah ini misalnya udah penuh ya, udah full, udah habis. Nah ini ke depan begini. Nah yang bagian depan sini, keren yang sebelah depannya ini harus berlawanan arah ya sama yang belakang ini ya sob. Dan begitu pula seterusnya ya sob. Nah seperti ini ya, harus berlawanan. Nah seperti ini terus sampai habis ya ke sini ya sob. Nah kalau full web seperti itu, simple banget ya sob. Oke, sekarang kita lilitkan aja ya. Mungkin sudah jelas ya penjelasan dari saya. Dan misalnya kalau kalian nggak jelas ya penjelasan dari saya, silahkan kalian komen aja di bawah ya. Mungkin kalau nanti kalian komen di bawah, nanti pasti saya akan balas ya satu-satu komen kalian ya sob. Oke, sekarang kita lilitkan aja ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi ya untuk buat video tutorial yang lainnya ya sob. Dan ini ukuran kawatnya ini adalah 9,5 ya sob. Ini ukuran kawatnya ukuran 9,5 ya sob. Sebenarnya itu ukuran kawat nggak harus 9,5 atau misalnya bawaannya 1 mili ya, upamanya 1 mili ya sob. Itu bisa kita ganti sama yang lebih kecil atau yang lebih besar ya. Dan lebihan kalau diganti kawatnya yang lebih besar sedikit, itu bisa ampernya bisa besar ya, dan bisa memakai lampu yang lebih banyak ya. Dan misalnya kalau diganti lilitannya sama yang lebih kecil, kelebihannya itu voltasenya semakin tinggi ya sob. Jadi pengecasan akan lebih cepat lagi ya sob. Nah seperti itu ya. Kita melilitnya ini menggunakan, saya ya menggunakan 9,5 ya sob. Jadi ini standar aja ya. Ini lilitannya ke depan dulu ya sob. Nah seperti ini ya. Ini kira-kira jumlah lilitannya sekitar 60 lilitan ya sob, setiap kerannya ya. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes. Ini udah selesai ya dalam pelilitan sepuanya ya sob. Dan ini juga sudah disiram sama lak ya. Udah kering ya. Ini udah dijemur di bawah sinar matahari ya. Sekitar 2 jaman ya ini. Nah ini sudah beres ya. Sudah disiram sama lak ya. Biar lebih kuat ya fungsi lak itu. Biar memperkuat lilitan ya sob. Biar nanti nggak gampang panas ya, dan nggak gampang nempel ya kalau disiram sama lak ya. Dan buat kalian yang belum mengerti ya, di awal tadi penjelasan saya, ini adalah lilitan yang pertama ya sob, di sebelah sini ya. Ini arah lilitannya searah jarum jam ya, seperti ini ya, sebanyak 60 lilitan ya sob. Nah ini terus sampai 60 lilitan ya, sekitar 60 lilitan. Dan yang kedua ini kerennya ini berlawanan jarum jam ya, kebalikannya ya, seperti ini. Dan ini searah jarum jam lagi, dan ini kebalikan ya, ini searah, ini kebalikan, ini searah, ini kebalikan ya sob. Dan ini yang terakhir dililit ya, kita sambung ke kabel warna putih ya, kabel warna putih yang terakhir. Dan yang awal kita sambung ke kabel warna kuning sob. Buat kalian yang mau tahu cara gulung ulang GL Neotek ya, nanti akan saya jelaskan ya. Videonya ada di atas ya, di kartu di atas ya videonya. Nanti saya akan buatkan cara melilit motor GL Neotek ya, yang standar ya, yang bukan full wave ya sob, karena ini full wave ya. Dan bila
kalian belum tahu ya, nanti saya akan buatkan arah lilitan berapa, jumlah gulungannya berapa, arah lilitannya gimana, dan sepul lampu berapa, sepul pengisian berapa keren ya. Nanti saya akan buatkan ya videonya buat kalian ya, dan ada di kartu di atas ya. Oke, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi ya untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk, mantap.